question 29. Given fx is modulus of 4x minus 1 and gx is equals to x plus 2, find the interval of x for which fx is less than gx. Soalan ni senang ni. Fx less than gx, and then we are going to gantikan modulus for x minus 1 is less than x plus 2. Okay, kali ni solving absolute values, maksudnya kita akan gunakan prinsip Gola where less than is n. Pecahkan dia kepada 2, less than maksudnya n. So 4x minus 1 less than x plus 2, and the other one is 4x minus 1 more than negative of x plus 2. Okay, rearrange, dapatlah 4x minus x akan dapat 3x, and 2 negative 1 pindah sana kan, x pula pindah sebelah kiri. So dapatlah berapa ni? 3. So pindahkan x pula, dapatlah x less than 1. Okay, for the other side, it will be 4x plus x more than negative 2 plus 1, which is 5x more than negative 1, and x will be more than negative 1 over 5. Okay, ini belum jawapan akhir lagi. Make sure untuk gabungkan dia balik in our number line. Nak buat table of sign? Tak perlu. Soalan simple macam ni tak perlulah table of sign. Terus number line sahaja. So negative more than negative 1 over 5 maksudnya ke kanan, less than maksudnya ke kiri, and dia kata n maksudnya apa? Intersect. So cari yang overlap. So therefore our final answer is negative 1 over 5 until 1. Tada, siap dah. So ini untuk part A. Now part B. If hx equals to fx plus 2gx, express hx as a piecewise function. Okay, piecewise function, dia sebenarnya wujud daripada modulus ni. Okay, kita back to the definition of modulus. Okay, modulus of x, kita boleh tulis dia kepada dua benda, which is positive x dengan negative x. Dan dia akan jadi positif bila x itu more than equals to 0, dan dia akan jadi negatif bila x itu kurang daripada 0. Okay, ini adalah prinsip asal kita punya modulus kan. Ini adalah apa benda saya nak tulis ni? Definition of modulus. Okay, now kita back to modulus for x minus 1. Okay, using the same concept, it will be a positive function if our 4x minus 1 itu more than equals to 0, and it will be the negative of the function if 4x minus 1 itu less than 0. Okay, so 4x minus 1 more than equal to 0 dan juga less than 0 ni bolehlah rearrange dia so that dia become x more than equals to 1 over 4, and dia akan jadi 1 minus 4x if x itu kurang daripada 1 over 4. Okay, so kita dah pecahkan dia, jadikan dia bentuk piecewise dah. So express hx. So sekarang ini hx kita adalah fx plus 2gx kan. So fx for x minus 1 plus 2, gx kita adalah x plus 2. Okay, ini jika x kita more than equals to 1 over 4, dan dia akan jadi 1 minus 4x pluskan dengan 2 of x plus 2 jika x kita itu kurang daripada 1 over 4. Oops. Okay. So that means hx sekarang akan jadi 4x tambah 2x adalah 6x, negatif 1 tambah 4, negatif 1 tambah 4 dapat positif 3. Ya ke? Okay, betul. And then negative 4x tambah 2x is negative 2x, and 1 plus 4 is
5. And then tulis balik dia punya domain. More than equals to 1/4 dan juga less than 1/4. So dapatlah final answer dalam bentuk piecewise. Okay. So itulah cara menjawab soalan 29.